ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंध पंचम अध्याय। पंचमे नारद पूछन्ते काल कर्मादि शक्ति च्युते। जेमन्ते विराट सृजिला ब्रह्मा बोलन्ति हरि लीला। आनंद चित्ते से नारदे पूछन्ति ब्रह्मांकर पादे। नारद उवाच भो देव देव नमस्तुते। भूत भावन तु जगते सृष्टिर अग्रे तोर देहि। तो भावन जानन्ति केहि। आत्मार तत्व तुम्भे जान जे वेद पुराणे प्रमाण। जे रूप जहि तोर बास जहु ए जगत प्रकाश। जाहार आश्रे ए बर्ताई प्रकाशी जहि लीन होई। भूत भविष्य वर्तमान तुम्भ गोचरे दिव्य ज्ञान। हस्ते अईला फल प्राये तुम्भे गोचर ज्ञान रहे। जेणु तुम्भर ज्ञान स्फुरे जेबा तुम्हंकु हृदे धरे। जाहार बस तु बोलाई बर्तु तुजार आत्मा बही। भूते संचरी भूत करु जाहार माया रे बिहरु। ए भूत गुणंकु जे पाळे अपरा भबी आत्मा तुले। आत्मार शक्ति बळे भाबी अक्लेशे यथा ऊर्ण नाभि। ए सृष्टि कर्म अगोचर जे नाम गुण रूप आर। पर अपर जे मध्यम जे अबा अछि स्थूल सूक्ष्म। जेणे मु नाही तो बाहारे अन्य बाके अछि संसारे। तुम्भे जे घोर तप कर आत्मा समाधि बळे धर। तेणु मोहित मोर मन तुम्भ उपरे केबा अन्य। एणु संशय मोर चित्ते ए माया सृजिल केमन्ते। तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर मोर संशय कर दूर। भकत भावे पचारई स्वभावे पुत्र मुअटई। जेमन्ते मोर चित्ते स्फुरे ए विश्व समाधि गोचरे। एणु नारद वाक्य शुणि हरषे कहे पद्मजोनि। ब्रह्मा उवाच धन्य नारद मुनिवर साधु प्रस्ताव एतहर। तु जे पचारु जनहिते ए ब्रह्म भागवते। विष्णु महिमा दर्शने पुछिलु विनय वचने। तु जाहा पचारिलु मते मिथ्या नुहई ए उचिते। जेणु ईश्वर प्राय होई ए सृष्टि मोहर अटई। परमेश्वर ज्ञान जेणु नाही तोहर भ्रांति तेणु। जे विष्णु आज्ञा घेनी माथे ब्रह्मांड सृजिली जेमन्ते। जेमन्ते अर्क अग्नि शशि ग्रह नक्षत्र तारा राशि। तो आदि संत छन्ति जेते जे विष्णु माया बलग्रस्ते। बोलन्ति मते विश्वगुरु जार महिमा महामेरु। जे हरि जगत ईश्वर ताहाकु मोर नमस्कार। जाहार इच्छा मार्गे स्थिति लाजे संकित भगवती। से माया बसे ए जगत अज्ञान मोदे विमोहित। मुहि मोहर ए शरीर द्वारा संपद बंधु मोर।
ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କ ଏ ଭାବ ସର୍ବସମ୍ପଦ ପଦ୍ମନାଭ। ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଳ କର୍ମ ଜୀବର ଜେୟ ବା ସ୍ୱଭାବ। ଯେତେ ଦେଖଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରେ କେ ବା ଅଛି ଆନ। ବେଦ ବଚନ ଦେବଗଣ ଏ ସର୍ବଲୋକ ଯଜ୍ଞ ଦାନ। ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଗତି ସର୍ବସମ୍ପଦ ଦାସରଥି। ଯେ ହରି ସର୍ବ ଦେହେ ଦେହି ସର୍ବ ଦେଖଇ କୁଟେ ଥାଇ। ତାର ଶରୀରୁ ମୁହିଁ ଜାତ ତାତେ ଯେ ସର୍ଜଇ ଜଗତ। ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚଇ ଗୁଣ ଧରି। ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ତା ମାୟା ବଳେ ଏ ସଂସାର। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଳନ ତିରୋଧାନେ ଗୁଣକୁ ଧରେ ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ସಮೇତେ। ଗୁଣେ ରହନ୍ତି ଆଶ୍ରେ କରି ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ ଆବରି। ଏ ତିନି ଗୁଣ ଲିଙ୍ଗ ଗତେ ମଧ୍ୟେ ବର୍ତ୍ତଇ ଅଲକ୍ଷିତେ। ମୋ ଆଦି ସର୍ବ ଜନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଈଶ୍ୱର। ମାୟା ଈଶ୍ୱର ମାୟା ବଳେ ସର୍ଜେ ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ କାଳେ। ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ବଳେ କରି ବିବିଧ ଶରୀରକୁ ଧରି। ସେ କାଳ ଗୁଣ ବ୍ୟତି କରେ ସୃଜଇ ପାଳଇ ସଂହାରେ। ତାର ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ଯୋଗେ ମହତ ଉପୁଜିଲା ଆଗେ। ମହତ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ତ୍ରିଗୁଣ ଲିଙ୍ଗ ଆବରଣେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅତିରେକେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାତ୍ମକେ। ସ୍ୱଭାବେ ଶକ୍ତି ମହାଘୋର ତମ ଅଧିକ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଅହଙ୍କାର ନାମ ହୋଇ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭଜଇ। ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ତିନି ତିନି ବିକାର ତମ ତେଜ ଘେନି। ଯେ ଶକ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଏ ଭାବେ ଭେଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେ ଅହଙ୍କାର ଭୂତ ଆଦି ତାମସ ଶକ୍ତି ତହିଁ ଭେଦି। ଶବଦ ଗୁଣ ମାତ୍ରା ସଞ୍ଚେ ନଭ ପ୍ରକାଶେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ଶବଦ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଭେଦ ସ୍ଥାନ। ଶବଦ ଗୁଣ ନଭୁ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଲୋଇ। ନଭ ବିକାରୁ ବାୟୁ ଜାତ ସ୍ପରଶ ଶବ୍ଦ ଗୁଣେ ସ୍ଥିତ। ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ତା ପ୍ରବଳ ଯେ ପ୍ରାଣ ସହ ଓଜ ବଳ। ପବନ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ଗୁଣେ। ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ତହିଁ ଥାଇ ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଭାବ ବହି। ଶବଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘୋର। ତେଜ ବିକାରୁ ସେ ଉଦକ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ରସାତ୍ମକ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ତିନି ଏ ତିନି ରସ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ଆପ ବିକାରୁ ମହି ଜାତ ସେ ପାଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ଗୁଣେ ଯୁତ। ସତ୍ୱ ବିକାର ତହୁଁ ମନ ଯେ ରୂପେ ପ୍ରକାଶେ ଗଗନ। ମନର ସଙ୍ଗେ ଦେବ ବଳ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଗପାଳ। ଦିଗବାର୍ତ୍ତାକ ଜଳପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବହ୍ନି ସୁରପତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଏ ରୂପେ ଦଶ ଉତପତି। ତୈଜସ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ
तैजस शक्ति ए प्रमाण श्रुति जुगल चर्म घ्राण नयन जिह्वा पंच ज्ञान वचन पाणी अंघ्रि बेनी उपस्थ मूलाधार घेनी ए कर्म इंद्रिय प्रकार दश देवंक अधिकार भूत इंद्रिय गण मन सत्व आदि जे तीनि गुण जेणु नहिले एक मन ए तेणु न पाइले स्थान ब्रह्मांड हेतु ए प्रत्यक्षे सूक्ष्मे रहिले अंतरिक्षे स्थान न पाई अन्य अन्ये स्थगिते रहिले गगने केते हे काल शून्य रही ए सर्वे विष्णु आज्ञा पाई ए महाभूते सूक्ष्म भूते घटित अन्य अन्य जूते सुवर्ण अंड उपुजिला तक्षणे उदके पड़िला अनेक सहस्र बरसे से अंड महाजले भासे से अंड मध्ये जीवजात कालकर्म स्वभावे स्थित ताहा स्वभावे अचेतन चेतना देले भगवान से सर्वगुण सर्वसिद्धि केते हैं काल अंड भेदी पुरुष होइला बाहार एबे हसुण मुनिवर सहस्र उरु अंघ्रि बक्ष सहस्र नयन प्रत्यक्ष सहस्रे शिर सहस्र भुज आनन अप्रमित तेज ताहार देह शून्य देखी लोकर स्थिति उपलक्षी द्विसप्त लोक तार अंगे कल्पित अध ऊर्ध्व भागे मुखु जन्मिला ब्रह्मकूल क्षत्रिय जात बाहुमूल उरुजुगलु वैश्य गणे शूद्र उपुजिला चरणे भूलोक कोटि भागे स्थित नाभिरु भुव लोक जात हृदरे स्वर्ग लोक मिले महत लोक उरस्थले जनलोक जे ग्रीवा तटे तप बसई बेनी ओष्ठे मूर्धनि मध्ये सत्यलोक जे सनातन ब्रह्मलोक सप्त पाताल अधोभागे शुण कहिबा प्रति अंगे अतल बसे जंघ देशे उररु बीतल प्रकाशे सुतल बसे जानु मूल जंघर मूले तलातल जे महातल गुल्फ देशे पादाग्रे रसा तल बसे पाताल पाद तले रहे एणु भुवन विश्वदेहे ए भूमि लोक पादे बसे नाभिरे भुव जे प्रकाशे स्वर्लोक कल्पित मूर्धनि विश्वदेहे बा विश्वमानि नारद आगे वेदवर जाहा कहिले वेदसार सुजन जनक श्रवणे ब्राह्मण जगन्नाथ भणे जेमते ब्रह्मांडर सृष्टि भियाई थिले परमेष्टि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मा नारद संवादे नाम पंचम अध्याय।